Hi everyone, good afternoon, Happy New Year to all. Happy New Year to all, everyone. Andito kami sa Plaza Rio. Oy. El Anuncio Maria por el Arcángel Gabriel. Tapos Virgen Maria, Niña con Santa Ana. Ay, wow, ayan oh. Tapos next yung Camino a Belen. Ayan na sila, oh, nakasakay na sila sa kabayo. Sila yung tumakas sila. Oh, Tapos, tapos dito yung La Negación de Posada. buntis na siya. Buntis. El otro, nanganak na. ito na yung nanganak na, La Navidad. La Navidad. En La Humilde Estancia de Belen. Nanganak doon sa Nasa El kulungan Niño. ng mga hayop. Oh, nace El Niño Jesus. Ayan na siya, guys. Oh. Tapos, Ito. ano ito? El Anuncio a los Pastores. Ayan. Ganda. Ang ganda. Oh, ito yung mga istorya niya, guys. Andyan, oh. Andyan yung mga istorya. Tapos, ito, La Adoración de los Reyes Magos. Yung nagregalo na yung mga trekking. Oo. Ayan, guys. Ayan. Say Happy New Year na ba, Nay? Thanks for watching, everyone. Happy New Year. Bye.